पंचमा कानरे कोइली गाउछि देख शिशुरे मधुरे गान करिया से गीत चंद्रकांत महामंत्री सुता गुणवंत सुता पंचम दान कोइली गाउछि देख शिशुरे मधुरे गान करिया से गीत चंद्रकांत महामंत्री सुता गुणवंत सुता महामंत्री सुता गुणवंत सुता कोटि कृष्णसुता नमता मतिजार सुचतुर सौपंडित शिष्ट से युवक चौपदी से चंद्रमुख जाक देखिले रूपसी प्रेम जाचिबे अवश्य भाषे अज्ञान रहित पंचम दान कोइली गाउछि देख शिशुरे मधुरे गान करिया से गीत चंद्रकांत महामंत्री सुता गुणवंत सुता महामंत्री सुता गुणवंत सुता भाई जाइथिलु दीर्घ 10 वर्ष काल निमंते विद्या अर्जन से आमर विद्या आश्रम को हेल फेरिबा समर्थ से मोर कनिष्ठ भ्राता सूर्यकांत सहित एका छाती बाहर पड़ी अथच मो सान भाई सूर्यकांत ए पर्यंत आसिलेन अरे से कौन सी विपदर सम्मुखीन होई नाहंती तो ना ना मो एठु काल विलंबन करी अति शीघ्र डाकिबी से मोर कनिष्ठ भ्राता को मोहरे निकट को अरे भाई सूर्यकांत अरे तुम कोठी अच अरे आस शीघ्र आस तुम परा तुम बड़ भाई चंद्रकांत खोजुंट तुम जो शीघ्र आस भाई शीघ्र आसी जा सूर्यकांत तुम आसबार एत काल विलंब कौन पाई कल भाई साथी विद्या शुरू आसिल भाई हाँ तो अथच तुम कौटी रहीगल ना बड़ भाई ए भाई
ମୁଁ ତ ତମ ଠାରୁ ଆଗରେ ଆସିଥିଲି ତମେ ସେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ। ହଁ ଭାଇ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ତାହେଲେ। ହଁ ଭାଇ। ହେଲେ ଭାଇ ତମେ କଣ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ନିନ୍ଦା ସେଇ ଅପବାଦ ବିଷୟରେ କଣ ଶୁଣି ସାରିଛ? ହଁ ଭାଇ ପାଠ ପଢି ଆସୁଥିବା ବେଲେ এই লোক ସବୁ କଥା ହଉଥିଲା ଆମ ଜଣେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହଁ ତ ଭାଇ ଆଉ ହଠାତ୍ କେମିତି ରାଜା ହେଲେ ବଡ ଭାଇ? ସେଇ କଥା ତ ଭାଇ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜ ମିତ୍ରଶ୍ରୀ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅପମୃତ୍ୟୁ। ହଁ ଭାଇ। ପୁଣି ସେଇ ଆମର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପନ ଗଳି ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ସେ ଆମ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପନ କଣ ଆସିବେନି ଭାଇ? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ତୁ ଜମା ସେମିତି କହିବୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଛ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ହଁ ଭାଇ। ହେଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହୁଏତ ମତେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ତମର ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯିବନି ତ? ନା ରେ ଭାଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ସାନ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ଭାଇ। ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ତୁ ଜମା ସେମିତି କହିବୁନି। ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଦାପି ଆସିବାକୁ ଦେବି। ହଁ ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭାଇ? ଭାଇ ହଁ ଭାଇ। ଆମ ବନ୍ଧନଟା ହେଉଛି ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ। ହଁ ତ ଆମ ବନ୍ଧନଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ଏ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଆମେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଅତୁଟ ଭାବରେ ବଜାଇ ରଖିବାରେ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ। ନା କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ? ହଁ ଭାଇ। ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଏ ସ୍ନେହ ମମତାର ହୋ সম্পর্ক মধুর স্নেহ মমতার স্নেহ বন্ধন এ যুগ যুগারা যুগারা যুগ যুগারা স্নেহ বন্ধন এ যুগ যুগারা যুগারা যুগ যুগারা রক্তর সম্পর্ক আহা কেড়ে যে মধুরা রক্তর সম্পর্ক আহা কেড়ে যে মধুরা প্রেম বন্ধন এ ভাই ভাইরা ভাইরা ভাই ভাইরা প্রেম বন্ধন এ ভাই ভাইরা ভাইরা ভাই ভাইরা আর তোর কଣ ହେଲା ଭାଇ ଦେଖ ତତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ମୁଁ ଜମା ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ହେ ଭାଇ আর ଶୁଣୁଛୁ ତୋ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଯଦି ଫୁଟିବ ମୋ ଛାତିରୁ କେତେ ଲହୁ ଝାରିବ ମୋ ମଥାରେ ହାତ ତୁମେ ରାଖିବ सेवा करुथिबी तुमे देखी ब्राह्मी सुमारी जे बाटे प्रसाद पियरा ब्राह्मी सुमारी जे बाटे प्रसाद पियरा स्नेह बंधन ए जुग जुगारा जुगारा जुग जुगारा प्रेम बंधन ए भाई भाई
আমি সেই সব প্রশ্ন মানকর উত্তর খোঁজে কে বাহার করবি এই তো ভাই পর্যন্ত ভাই আচ্ছা এই রত্ন রাজ্যের কৌশি অসুবিধা হবনি ভাই ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରହିଛି ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାକୁ ଦେବୁନି ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ହଁ ମାଟି ଭାଇ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି अरे चली जा पुणे भाई चली जा कहीं तू न राज्य गला फिर तुम राजा है अरे तू न गले मुख्य मित्र राजा भेज दे अरे संविधान नियम सब भूल ए संविधान रे पड़े जदी सख्यात हम इससे पचार लेबी अरे राज्य सन प्रकार अधिकार नहीं किए तो प्रश्न उत्तर ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲି ବାପା ମୋର ଗୁଣବନ୍ତ ରତ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥଇ କେମିତି ରାଜା ହେଲେ ସେଇ ବେଳଠାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି କାମ ଦେଉନି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଲମାଲ ହେଇଯାଉଛି ନା 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 କ୍ଷଣିକ ତତେ ବଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କାହିଁକି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଏଇ ରତ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେଇପାରିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଯାଇ ସେ ବିଚାରଟା କରିବି